আচ্ছা, শুরু করবো। নমস্কার, আমি সৈয়দ ওয়াকার রেজা, সিপি শিলিগুড়ি। আমার সাথে ডিএম সাহেব আছেন দার্জিলিং এবং সিএফপিএফ তরফ থেকে ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কোঅর্ডিনেটর সাহেব আছেন। আমরা আপনাদের মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই যে প্রথম এই যে আজকে পিসফুল পোলস হয়েছে এবং সুন্দরভাবে পোলস হয়েছে, তার জন্য আমরা পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সাথে সাথে নাগরিকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে আমরা এটাও বলি, এখন পোস্ট পোল পিরিয়ড আছে, পোস্ট পোল পিরিয়ডে আমরা কোনো ভায়োলেন্স চাই না। নো ইনস্টেন্স অফ ভায়োলেন্স শুড হ্যাপেন। আমরা দেখেছি ইদানিং দু একদিন মধ্যে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছোট ছোট হয়েছে আশেপাশে। আমরা সমস্ত ঘটনার এগেনস্ট স্ট্রং অ্যাকশন নিচ্ছি। আমরা লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করেছি, যারা অ্যারেস্ট হয়েছে, যারা হয়নি তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করে সকলকে ধরা হবে। আমরা পাবলিককে সকলকে অ্যাপিল করব, যারা ইনভলভ আছেন ঘটনাগুলোতে তাদের কাউকে ছাড়া হবে না, সবকে আমরা চিহ্নিত করে স্ট্রং অ্যাকশন নেব। আপনাদের মাধ্যমে আমরা পাবলিককে রিকোয়েস্ট করছি, অ্যাপিল করছি যে পোস্ট পোল পিরিয়ডে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা করবেন না, কোনো গুজবে পা দেবেন না। যদি সেলিব্রেশন করতে হয় করতে পারেন, কিন্তু কোনো ভায়োলেন্স করা যাবে না। যদি কোনো ভায়োলেন্স হয় আমরা স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেব এবং তখন উইল এনশিওর দ্যাট জিরো টলারেন্স ফর এনি কাইন্ড অফ ভায়োলেন্স ইজ দেয়ার। থ্যাংক ইউ। আমাদের এইটুকু বলা ছিল। আমি রিকোয়েস্ট করবো ডিএম সাহেব যদি কোনো বক্তব্য রাখেন। সিপি স্যার যেরকম বলেছেন, এখনো তো মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট পিরিয়ড আছে। তো যেভাবে লোক এবং পলিটিক্যাল পার্টিজ আমাদেরকে সাপোর্ট করেছেন পিসফুল পোস্ট করার জন্য, এই পোস্ট পোল পিরিয়ডে সেভাবে পিসফুলি আপনারা আপনাদের নিজের মতো সেলিব্রেট করুন, কিন্তু ভায়োলেন্স আমরা তো টলারেট করবো না। আর এখনো আমরা কমিশনের যে পিরিয়ডে আছি, আর যদি কিছু এরকমের রিপোর্ট করে থাকবেন তো আমরা তো কড়া স্টেপস নেব। এটুকু আজ বলার আছে দ্যাট যেভাবে আপনারা পিসফুলি যেভাবে পোল পিরিয়ডে আমাদের সঙ্গে কোঅপারেট করেছেন, পোস্ট পোল পিরিয়ডে সেভাবে কোঅপারেট করুন। স্যার, একটা বিষয় হচ্ছে কতগুলো মামলা দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে এখনো পর্যন্ত রেজিস্টার্ড হয়েছে এবং কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে? এখনো অব্দি 3টা মামলা রুজু হয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে এবং 8 জন এখনো অব্দি অ্যারেস্ট হয়েছে। এদের কোনো পলিটিক্যাল পরিচয় কিছু? আমরা সেটা বলতে পারছি না, তবে যারা ভায়োলেন্সে আছেন তাদেরকে চিহ্নিত যারা জেনুইন অ্যাকিউজ তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। স্যার, আপনি যদি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলেন, কারণ এখানে তো অনেকগুলোই বিধানসভা পড়ে যাচ্ছে, তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের মোট কতগুলো পোস্টপোল ভায়োলেন্সে কেস রেজিস্টার্ড হয়েছে এবং কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে যদি একটু বলেন। তো ওটার মধ্যে দুটো কেসই আছে আমাদের এখনো, যেটা মানে আইডেন্টিফাই করেছি। তো ওটা শুধু মানে শিলিগুড়ি যে এরিয়াতে আছে সেখানে শুধু রিপোর্ট করেছেন, হিলসে কোনো কিছু। कोई नया रूल सर कि ऐसा वायलेंस होने से ये स्टेप लिया जाएगा या कुछ शांति काम रखने के लिए? नया कुछ नहीं है, जो पुराना है वही है, बट कोई भी अगर घटना होगी तो हम लोग स्ट्रांग एक्शन लेंगे। यही आपके माध्यम से हम लोग वार्ता देना चाह रहे हैं कि जैसे कि उस एरिया में ज्यादा है, नहीं, हमारा सीएपीएफ पिकेटिंग हर एरिया में रहेगा, सारे जगह में रहेगा। अगर कहीं पे हमें लगता है ऐसा कि इस जगह में ज्यादा चांस है तो हम लोग वहाँ पे ज्यादा सीपीएफ रखेंगे, लेकिन रहेगा सभी एरिया में। कंपनी है अभी कंपनी सफिशिएंट है हमारे पास। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। अगर और होगी तो आ जाएगी। স্যার, এখানে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে একাধিক অভিযোগ করা হচ্ছে, তাদের পার্টি অফিসের দখল থেকে আরম্ভ করে ভাঙচুর, এরকম যে অভিযোগগুলো যেগুলো আসছে, এরকম কোনো অভিযোগ আমরা এখন অবধি কোনো সেরকম অভিযোগ পাইনি। কিছু কিছু ছোট ঘটনা হয়েছে, কোথাও হয়তো পোস্টার ব্যানার ছিঁড়া হয়েছে বা আগুন লাগানো হয়েছে, সেরকম অভিযোগ আমরা ঘটনা আপনাদের মাধ্যমে জেনেছি, বাট কোনো ইম্পর্টেন্ট ঘটনা হয়নি। আর যদি সেরকম হবে আমরা অ্যাকশন নেব। জিরো টলারেন্সের কথা আপনি প্রেস কনফারেন্সে বলছিলেন, যদি একটু ডেসক্রাইব করেন, মানে কি ধরনের জিরো টলারেন্স আপনারা বলতে চাইছেন? জিরো টলারেন্স মানে যদি কোনো ভায়োলেন্স হয় আমরা স্ট্রং অ্যাকশন নেব। People can celebrate, but they cannot indulge in any kind of violence.
मैं डीएफसी से पीसी मुझे इतना ही कहना है कि बाकी सीपी साहब ने और डीएम साहब ने बोल ही दिया है, बता दिया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और लोकल पुलिस जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। किसी भी तरह के हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात किसी तरह का सेलिब्रेशन का, तो लोग कानून के दायरे में विधि सम्मत उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन अगर किसी तरह का छोटी मोटी हिंसा भी होती है तो हम लोग उसको सख्ती से निपटेंगे पुलिस के साथ में। और लास्ट में मुझे ये कहना है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स लोकल पुलिस का तालमेल यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से है। पीसफुल हम लोगों ने यहाँ पर चुनाव करवाया और पोस्ट पोल ड्यूटीज के लिए हम लोग यहाँ पर पर्याप्त फोर्स है, और किसी भी सूरत में किसी भी तरह के ट्रबल मॉन्गर्स हो या उपद्रवी हो तो हम उनको सख्ती से निपटेंगे और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह का एलिगेशन आ रहा है कि यू आर परफॉर्मिंग लाइक ए गुंस, इस तरह का परफॉर्मेंस आ रहा है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हमेशा ही निष्पक्ष तरीके से और किसी भी तरह के प्रभाव में काम नहीं करती है, इसलिए आप इस तरह का चीजों से बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हमारा तालमेल सबके साथ बिल्कुल ठीक रहता है, वो कोई किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग कानून के दायरे में काम करते हैं और आज पगुल काम करते हैं। थैंक यू। করোনার দিনও আপনাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল कांग्रेस सेंट्रल फोर्स। जब काउंटिंग चल रहा था उस टाइम आप लोगों का जो भूमिका था, आप लोगों का जो करना चाहिए था वो आप लोग नहीं किया, ये एलिगेशन है तृणमूल कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम लोगों को जो भी असाइन टास्क दिया गया था हम लोग उसी के तहत किए, इसी के गाइडलाइंस के तहत हम लोगों ने कार्य किया। बस सर, खुद ममता बनर्जी बोल रही है कि आपके खिलाफ कि आप लोग जो है जिस तरह का हमारे कहा कि गुंडे की तरह बिहेव आ रहे थे आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं। सीएपीएफ तो कभी ऐसा कार्य नहीं करे। सीएपीएफ तो हमसे मैंने बोला कि न्यूट्रल रहती है। सीएपीएफ स्ट्रांगली एज पर रूल, एज पर गाइडलाइंस, एज पर द लोकल पुलिस का जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो गाइडलाइंस है, जो डायरेक्शंस होता है, हम लोग कार्य करते हैं। थैंक यू। ठीक है। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।